କହିଲେ पाश्चात्य साहित्य दर्शन अन्यतम मुख्य प्रसंग हेउछि अस्तित्ववाद। जेतेबेले पाश्चात्य साहित्य को तुम माने जीव पाश्चात्य साहित्य संपर्क रे अध्ययन करिवो बा पढ़िवो तार गोटे मुख्य अंश हबो किए ना अस्तित्ववाद। मनुष्यर स्थिति बा अस्तित्व एहार आधार। ताले गोटे स्थिति थाए आ गोटे अवस्थिति थाए, गोटे स्थितित्व थाए आ गोटे अस्तित्व भी थाए। तेणुकर से कहूची ए जो अस्तित्ववाद कहिले मनुष्य को ही बुझौची। एहा एक प्रतिरोधर दर्शन। विज्ञान जोग, यंत्र जोग, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सामाजिक संकटबोध मनुष्यर व्यक्तित्व को लोप करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला। अस्तित्ववादी माने एहार विरोध करिथिले। सेमाने मनुष्यर आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्वाधीनता पर गुरुत्व देथिले। ताहले अस्तित्ववाद कहिले कोन ना व्यक्तिगत निजस्व चिंता चेतना निजे गढ़िबा, निजे तैयारी करबा, निजर स्वाधीनता उपरे जाहिर विस्तार करिबा, सेटा हैला अस्तित्ववाद। अध्यायी माननकु समुचित ज्ञान आहरणर सुजोग सृष्टि करिबा एही आलोचनार मुख्य लक्ष्य। वास्तववादी स्रष्टा समाज जीवन सहित निबिड़ भाव जड़ित समसामयिक समाज जीवन और परिवेश एमाने उपादान संग्रह करती। साधारण जनतार आशा आकांक्षा एथिरे वास्तव रूप निये। काल्पनिकता को एथिरे बाद दिया जाए। कहले जो कल्पनाटा को नेकी, जो काल्पनिक जिनसटा को नेकी गल्प हो, एकांकिका हो, उपन्यास हो, काव्य कवितार सौध सब निर्माण करा जाए। एटी काल्पनिकता को बाद दिया जाए। एटी काल्पनिकता आसेनी, वास्तविक जिनिस जहा घटी जाउछि समाज जीवन रो निछक प्रतिछवि को आनी अस्तित्ववाद रे स्थान दिया जाए। अस्तित्व क्षेत्र रे स्वाधीनता को जाहिर विस्तार करा जाए। व्यक्तित्व को कौन करा जाए, व्यक्तित्व को मध्य सेठी मगा जाए। मोर व्यक्तित्व अछि, मो निजस्व किछि आधार अछि, परिधि अछि, समय सीमा अछि, सब किछि को अस्तित्ववाद रे ही मपा जाई थाए। जीवनर व्यापक और वास्तविक को प्रकाश करिଥିବା एक शिक्षणीय प्रसंग उपरे आलोचना आवश्यक मने होय। ताले बुझौतंती प्रकृत रे जीवनर वास्तविक जिनिसटा को एठी ही आलोचना करा जायछि। कोठी नाही अस्तित्ववाद रे। देखिबा विषय प्रवेश रे से कोन कहउचंती, मानविक संकटर स्पष्ट और यथार्थ अभिव्यक्तिर परिचयक अस्तित्ववादी दर्शन। सुन पूर्वरु कहिथिले आज भी कहूची, जो मानकर नेटवर्क अपडाउन होउची दया करी नेटवर्क जगह रे जाई कि बसी की क्लास करो। बारंबार अपडाउन होनी कि मते भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करो नाही। कहीं ना तमे जॉइनिंग होउचो जाउचो, मो आखिटा भी साइड पडुची जोटा कि मु भी डिस्टर्बेंस होउची मोर। बुझिला मु गोटे कोन पढौथबी जाउचो आसुचो गोटे पेंडल तयारी करतो, यात्रा पेंडल यात्रा करिवो एठी। दर्शन साहित्य राजनीति समाज विज्ञान नीतिशास्त्र मनोविज्ञान एहार एक अंश। मनुष्यर अर्थहीन निसंग और अंतसार शून्य जीवन धारा को अस्तित्ववादी दार्शनिक माने खूब भल भाव हृदयंगम करथिले। तेणु ए प्रकार एक जुगान्तकारी साहित्य दर्शन संपर्क रे आलोचना करिबा को जाई एहार उद्भव विकास अस्तित्ववादी साहित्यर मुख्य उपादान। ओडिया कवितारे किपरि एहार प्रयोग घटिछि से संपर्क रे एही प्रसंग रे आलोचना करा जाईछि। तले पाश्चात्य साहित्य तत्वर गोटे प्रमुख विषय होछि अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद बा स्थितिवाद कहिले समग्र विश्वर दर्शन पर्यायर एहा एक अण आनुष्ठानिक दर्शन। एहा अण आनुष्ठानिक नुहे, एहा हेउछि एक अण आनुष्ठानिक दर्शन बा मानव केन्द्रिक दर्शन। मानव मनुष्य होछि अस्तित्ववादर प्रमुख। बिना मनुष्य रे अस्तित्ववादर उपलब्धि नाही, जहा कि साहित्य जरिया रे अभिव्यक्ति लाभ करिछि। कहिबा को गले दार्शनिक अपेक्षा साहित्य को अधिक उद्बुद्ध करिथिला अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद एक दार्शनिक मतवाद जहार इंग्राजी प्रतिरूप होछि एक्सटेंस किसरे एटा ओहो जहार इंग्राजी प्रतिरूप होछि एक्सटेंटिलिज्म। अर्थात यह फ्रांस
ଓ ଜର୍ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଦସ୍ତଭକ୍ତି ତାପରେ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆସିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ କେମିତି ଆସିଛି ଜର୍ମାନ ରେ କେମିତି ଆସିଛି କୋଉମାନେ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିବେକହୀନତା ମନେ ରଖିଥାଅ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକହୀନତା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିବେକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆହରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କି ତମମାନଙ୍କ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି ଦେଖ କଣ କହିଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରିଏଲିଜିମ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ବସ୍ତୁର ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରଣରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକତା ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖିବ ଠିକ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ସେମିତି ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି ତା ଭିତରେ କାଳ୍ପନିକତାଟାକୁ ଆଣିବିନି କଣ ମନଗଢା କାହାଣୀ ସେଠି ମୁଁ ଗଢିବିନି ତ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି ସେଇଟା ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ତାହାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ମାତ୍ର ବାଦ ବା ଆଇଜେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ ଯେମିତି କ୍ଲାସିକ ବାଦ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଦ ବାସ୍ତବବାଦ ତାହେଲେ ବାଦ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କାମଟିକୁ କରାଗଲା ବା ନୂଆ କରି ଜିନିଷ ସେଠି ତିଆରି କରାଗଲା ବା ନୂତନ ଜିନିଷଟା ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦର ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟିଲା ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବାସ୍ତବବାଦର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଏଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାସ୍ତବବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମାନେ କଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମାନେ ଜାଣିଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉଟା ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜିନିଷ ସେଟା ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିନା ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର କହିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ କଣ ରେ ପୂଜା କୁହ ମା କଣ କହୁଛ ତମ ଭଏସ ଆସୁନି ମ୍ୟୁଟ ରଖ ମା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଧାରଣା ଦେଖିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର 60 ଓଡିଆ କବିତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେ କ୍ରମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏକ ନାନ୍ଦନିକ ମାନସିକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି କହିଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କାବ୍ୟ କବିତାର ସୌଧ ଗୁଡାକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ନାନ୍ଦନିକ ନିନ୍ଦା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇନି ଯେ ତା ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ରଚନାରେ ନିସଙ୍ଗତା ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବିତା ବୋଲି କହିଥାଉ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଛି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବିତାର ତାଲିକାଟାକୁ ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ ତମ ମାନଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ କବିତା ଥିଲା ବୋଧେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରର ପାହାଡ ଡେଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଅଥିଲା ନା କିଏ ଲେଖିଲେ ସେଟା କିଏ ଲେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କର କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମୂଲିଆ ଚାକର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର ଦଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଲେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବେଦ୍ୟ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ରଚନା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ପରିଚୟ ଯେତିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେତିକି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି କହିଲେ ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ପାଦ ଥାପେନି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ସର୍ବ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡିଛି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କଣ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ କଣ ଏମିତି ଦରକାର ପଡିଗଲା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଆସିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ରଚନା କରାଗଲା
पुणी कहते ऊनविंश शताब्दीर शेष भागरे फ्रांस रे थिबा पारंपरिक ईश्वर विश्वास उपरे अनास्था भाव देखा देइथिला। भौतिक नीतिवादी माने ईश्वर धारणा व्यतीत तर्क उपरे गुरुत्व देले। तर्क वितर्क कले बोले ईश्वर एठी किछि नुह, आमे तर्क करिबा। जुक्ति तर्क रे समस्ते माची गले, विभिन्न प्रकार आलाप आलोचना कले। तत्कालीन पाश्चात्य दार्शनिक माने वैज्ञानिक जुक्तिवादी सिद्धांत उपरे ही गुरुत्व देले। विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण जागतिक वस्तुर वस्तुत्व संपर्क रे अनुशीलन करे, मात्र मानवीय दृष्टिकोण वस्तु मध्य निहित थिबा गुणावली उपरे गुरुत्व दिए। अस्तित्ववादी चिंताधारा एही धारणार बसवर्ती। अस्तित्ववादी मानक मतरे रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कौनसी वस्तुर सामग्रिक सत्ता संपर्क रे संपूर्ण धारणा प्रदान करि न पारे। जेते सारा विज्ञान अछि से संपर्क रे अस्तित्ववाद कौनसी प्रकार मत प्रदान करि न थाए। मानवीय दृष्टिकोण बिना यह पूर्णता प्राप्ति होई पारे नहीं। कहले जेते समय पर्यंत मानवर दृष्टिकोण सा पर न पड़िछि, मानवता को न बुझिछि, मानवता को न बुझेछि, सेते समय पर्यंत ताहा कौनसी कार्य रे आसे नहीं। तेणु अस्तित्ववादी दार्शनिक माने मनुष्य को गुरुत्व देवा सहित तार अस्तित्व को प्राधान्य देले। कहले अस्तित्ववादी दार्शनिक माने जो दर्शन शास्त्र दार्शनिक माने रहिले से माने मनुष्य को गुरुत्व देवा सहित तार अस्तित्व को गुरुत्व देले। प्रकृत रे से कोन कहूची, कहीं से रचना करिछि, कोन आवश्यक पड़िला से जिनसटा को से रचना कला, ए संपर्क रे से माने गुरुत्व देले। वर्तमान अस्तित्व कोन कहते, वर्तमान जुग रे अस्तित्व कोन, पूर्वर तो जहाँ अस्तित्व थिला आमे पढ़ीदेले, जानीदेले, शुणीदेले। वर्तमान रो अस्तित्व कोन, ए प्रश्नर उत्तर सुस्पष्ट होई सारिछि। कहले ए प्रश्नर उत्तर भी स्पष्ट आकार रे आम आगरे रहिछि, स्पष्ट भाव रे आम आगरे रहिछि। कोन ना वर्तमान रो अस्तित्व कोन। अस्तित्ववाद सही दार्शनिक दृष्टिकोण जहाँ अस्तित्व को व्यक्तित्व ठारू अधिक गुरुत्व दिए। अस्तित्व और व्यक्तित्व मध्य एक सूक्ष्म पार्थक्य, छोटिया पार्थक्य गोटे रही अस्तित्व व्यक्तित्व मध्य। अस्तित्व मनुष्यर एक चेतना, मात्र व्यक्तित्व एक आरोपित गुण। ताले अस्तित्व मनुष्य शरीर कौन गोटे चेतना, गोटे प्रवाहमान धारा। ताले व्यक्तित्व होउची गोटे गुण। तापरे कौन कहिले, व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य को चिन्हाई दिए किंतु तार अस्तित्व को स्पर्श करि होने। गले को जनकर व्यक्तित्व को बुझी गले मनुष्यटा को चिन्हि पारिबो, किंतु ता अस्तित्व को स्पर्श करिवार अधिकार कहा पाखरे न थाए। व्यक्तिटा को चिन्हिलो, ता संस्कार विषय रे जानिलो, तार गुण गारिमा संपर्क रे जानिलो, किंतु ताको स्पर्श करि पारिबो नाही। ताले चिंता कर अस्तित्ववाद केडे महान। रामचंद्र मंगराज एक कथा गला, निम्नोक्त दृष्टांतरु यह स्पष्ट होई परिबो। मने करंतु आमे जानिथिबा जने चरित्र किए ना रामचंद्र मंगराज। मंगराजंक व्यक्तित्वरु आमे तांको चिन्हि थाउ, से जने जमीदार। जमी प्रति तांकर अहेतुक आसक्ति, निहाती लोभीटिए ना, जमी प्रति माने अहेतुक आसक्ति, अनाबेल प्रेम तांकर जमी प्रति। बोइली चंपा प्रति तांकर अहेतुक आसक्ति, जो चंपा जो चाकराणी थिला ता प्रति भी तांकर अनाबेल प्रेमर मनोभाव रहिছে। सब आमे बुझुचंती। एमिति अनेक किछि मंगराजंकु नै एमिति बहु कथा वर्णना करा जाई पारे। समस्त वर्णना को एकत्र करिदेला परे मध्ये एपरि किछि अकुआ अवर्णनीय दिग रही जाए, जहा कि मंगराजंकु पूर्णता आनी दिए नाही। अवर्णनीय दिगटी होउछि मंगराजंक अस्तित्व। ता व्यक्तित्व संपर्क रे जानिलो, से जने लोभी जमीदार घरर पिला। से आगरु चाकर बाकर थिला, मळी मुंडिया थिला, भिक्षावृत्ति करिकि चलुथिला। आस्ते आस्ते सब कोन होला, हीन चक्रांत करिकि जमी को सब नेला, जमीदार को से आपणेला, जमी सब किणिला। चंपा प्रति तार प्रेम मनोभाव बळिला, ताकू जानिलो, ता व्यक्तित्व संपर्क रे जानिलो। ता अस्तित्व को ताकू जे जांकि छुई परिलो, ता अस्तित्व ताकू जे जांकि बखाणी परिलो, सेटा काहे हम पाखर से अधिकार। किंतु व्यक्तित्व को बखाणीबार अधिकार अछि, किंतु अस्तित्व को बखाणीबार क्षमता काहारी पाखरे नै। ताले अस्तित्व और व्यक्तित्व मध्ये छोटिया परिवर्तन देखिबा को मिले, छोट छोट पार्थक्य सब देखिबा को मिलि थाए। पुणी कोन कहले, वैज्ञानिक सिद्धांत कहे जे जुक्ति सिद्ध मार्ग रे अस्तित्व संपर्क रे धारणा करि हेबो नाही। एथि निमित्त मानवीय दृष्टिकोण रो आवश्यकता अपरिहार्य। तेणु वर्तमान एथिरे आमे एकमत हेबा जे विज्ञान, साहित्य, दर्शन
ସବୁथिरे अस्तित्व को गुरुत्व दिया न जाई व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित कराइबा को चेष्टा करा जायछि तेणु अस्तित्व संपर्कित बहु कथा जी आलोचक मानक पाखरे अस्पष्ट होई रही बुझैले कहले जेते सारा साहित्य रचना करा जायछि जेते सारा विज्ञान पद्धति अछि जेते सारा दार्शनिक अछंती जेते सारा लेखक गोष्ठी अछंती समस्ते व्यक्तिगत जीवन को नहीं मन गढ़ा कहानी लिखि देइछंती व्यक्तिगत जीवन को नहीं निजर काव्यर सौध को निर्माण करिसंती किंतु अस्तित्व संपर्क रे जे किछि बखाणी बसिबे से कैपेसिटी कहा पाखरे देखिबा को मिले खूब न्यून खूब कम देखिबा को मिले वर्तमान दुईटी प्रश्न आसीबो कोन ना मनुष्यर एई अस्तित्व पाखरे पहुंचीबार मार्ग कोन एही मार्ग अन्य मार्ग थारु भिन्न किपरि देखो केते सुंदर प्रश्न दिटा करि देले कहले मनुष्यर अस्तित्व पाखरे पहुंचीबा से मार्गटा को बाटे आमे हम घर को गला बेलू गोटे लंबा रास्ता पड़ी आमे मार्ग जानी चली गले किंतु गोटे मनुष्यर अस्तित्व पाखरे पहुंचीबा से मार्गटा कोठी आ किपरि आमे पहुंचीबा ता पाखरे पुनश्च फेरिबा मंगराज पाखक कहले पुन थरे फेरी आस से मंगराज चरित्र पाखक फेरी आस बुझी परिबो जे केमिति पहुंचीबा केउ मार्ग देकी पहुंचीबा मंगराज व्यक्तित्व संपर्क रे पूर्वरु वर्णना करा जायछि आमे पढ़ी के आसिले ता व्यक्तित्व संपर्क रे आमे ताको जानिले किंतु अस्तित्व संपर्क रे जानि परिलेनी मंगराज साधारण जनसमाजर जने सदस्य थिला से तांको जमीदारी भितरे निज जीवन ठीक भाबे बंचुथिले मात्र जेउ दिन एक सुदृश्य धान जमी आखिरे पड़िला से दिन से एक सिंह पालटी गले पूर्व सत्तार विलोप घटिला माटी भितरे देखा जाउ नथुवा एक गुंफा भितर को जाई लुचि गले मंगराज रूपी सिंह को बाह्य जगत रे केही चिन्हि परिलेनी समस्ते अपरिचित पालटी गले मंगराज रूपी सिंह निजे निज को प्रश्न पचारिबा आरंभ कला देख लोभी ना जमीदार जमी तार सब जमी ऊपर लोभ या जमी ता जमी ऊपर लोभ जतबे लोभटा ताको ग्रास कला से तो ऑटोमेटिकली सिंह पालटिला गर्जन कला लुचिला अर्थात ता भितरे जळुथुवा नियाटा ता भितरे लुचिला अर्थात ता अस्तित्व भितरे जाबुडी धरिला किंतु बाह्य जगत को से देखेलानी समस्त कागरे भलो बोली कहि हैला आ गोटे नूतन गुंफा भितरे से पसिला को गुंफा ना क्रोध जर्जरित गुंफा भितरे पसिकी निजको निजे प्रश्न कला कोन प्रश्न कला मु किए मो नामर की अर्थ रहिछि मते काहीकि जनसाधारण चिन्हिबे नाही काहीकि मते जमीदार कुहा जीव नाही एमिति अनेक प्रश्न एहा परे पुणी भाबांतर सब तो मिछ मु मोर नाम परिचय मो जमीदारी किछि सत नुह मु गोटिए सिंह मोर चतुर्पार्श्वरे परिचित आत्मीय माने अस्तित्व को देखि पारु नाहंती मो भितरे वर्तमान सिंहर अस्तित्व बुझेले ताले मंगराजर अस्तित्व कोन थिला घाइला बाघ सदृश ताकू केही चिन्हि पारु नथुले ताकू केही जमीदार बोली भी कहू नथुले ताले ताकू कोन कहउतले हिंसावादी रागी परास्त्री कातरता दुर्बुद्धहीनता ता भितर भरी हेकि रहितला जोटा कि निजे निजको मंगराज पचारि निजे निज पाखरु उत्तर पाइछि आउ कहा पाखरु पाइनी गुंफा भितरे पसि जाय कि निजे निजको प्रश्न करिके उत्तरटा पाइछि आउ कहा को पचारिनि से वर्तमान मु मोर परिचिति पृथ्वी संपर्क रे चिंता करूची मो पाखरे जेउ माने अछंती एमाने किए एमानंको पई मोर किछि अवदान थिला जहा मु सिंहरे परिणत हेबारे करि परिलिनी पुणी पचारुची कुछ आज मो अस्तित्व कोन हे जाइछि मोर मोर आज कोन अछि मो चतुर्पार्श्वरे थिबा लोक मानकर मु कोन करिछि क्षति करिछि कोन लाभ करिछि कि सेमानंको पाखरु सब किछि छड़े आनिछि मो पाखकु ताले सिंह मनोवृत्तिटा कोन करिछि रे मंगराज भितरे मंगराज को ग्रास करिछि एते मात्रा रे ग्रास करिछि जे से पूरा माने कब्जा हे जाइछि केमिति ना अन्यर धन संपत्ति को निज कब्जा को आनिबो अन्यर जिंस को निज पाखकु आनिबो माने एई भली मोटिव तार हे जाइछि किंतु अन्य को जे सहाय्य करिवो समवेदना जणाइबो सेटा ता पाखरे देखिबा को मिलेनी जोटा कि तार भीतर अस्तित्व व्यक्तित्व बोले जणे लोभिछि विभिन्न प्रकार जमी उपर लोभ करिछि चंपा को प्रेम दान करिछि चाकराणी के ताको आनी निज पाखर रखिछि ता पाखरे सोइछि प्रेम प्रणय करिछि ता सहित ए होछि तार व्यक्तित्व ता अस्तित्व आ व्यक्तित्व को बुझी परिलो बुझी परिलो ना बुझिला मैडम देखो तापर कोन कहले वर्तमान ए दुईटी प्रश्नर स्पष्ट हैला जे अस्तित्व को नहीं जेते सब प्रश्न आसीछि से सब मनीष सिंहरे रूपांतरित हेबा परे एही रूपांतर प्रक्रिया संपर्क स्पष्ट धारणा काफ्कांकर मेटाफॉर्पोसिस गल्परे देखिबा को पाइबा गल्परे मध्य अनुरूप भावे सामसा ग्रेकर नामक एक मानव चरित्र अकस्मात विराट कीटरे रूपांतरित होइछि
अस्तित्ववादी मानक मतरे रूपांतरण प्रक्रिया हेउछि एक प्रकार संकट। एही संकट को मनुष्य कदापि एड़े जाई पारे ना। एही संकट समय व्यक्तित्व मिलन पड़ी जाए, मलिन पड़ी जाए। व्यक्तित्व रूपक बहिरे आवरण विलुप्ति घटे, अस्तित्व तीव्र होई उद्भासित होई उठे। चिंता कर हेले एबे अस्तित्व कोन बुझी परिलो कोन ना मनुष्य परिवर्तन हो जाए। भलो थिबो हिंस्र पालटी जीवो, किछि बुझी परिबनी तो जहा ता मन को जहा आसीबो ताहा सिए बखाणी देई जीवो, ताकू जहा लागिबो ताहा सिए कहि देई जीवो। अर्थात मूर्ख पालटी गला मनुष्य निज भितर थिबा अस्तित्व को से आउ गोटे जगह को परिवर्तन करिदेला। निज अस्तित्व परिवर्तन हो जाई आउ एक अस्तित्व रे से परिगणित हो गला। जेमिति मु कहली मंगराज चरित्र भिक्षावृत्ति करूथला, जीवन अतिबाहित करूथला, कोन कला शेषरे निज अस्तित्व को से परिवर्तन करिदेला। व्याघ्र पालटी गला, से कुसंस्कार मन भितर आनिक लिपिबद्ध करिदेला, लेखिदेला, जोथि पई कि निंदा रटना रे से परिगणित हो गला। तात्सना भर्सना कले समस्त मंगराज को। शेषरे अंतिम पर्यायर तार मृत्युवरण भी घटिला, जेल दंड पाइला से मंगराज। काहेकि पाइला को कर्म जोगु। ताले एटा होछि तार अस्तित्व। तेबे एई अस्तित्व पाखरे उपनीत हेबार मार्गटी होछि आत्म आविष्कार। निजे निजकू आविष्कार करिबा, निजे निजकू तयारी करिबा होछि अस्तित्ववाद। जन समागम भितरे थाई एक मध्य एकाकित्व अनुभव करिबा ए मार्गटी एक भिन्न मार्ग। मनीषर अस्तित्व निकट रे पहुंचबा पई या होछि उपयुक्त मार्ग। हजार लोक थांतु पाखरे, मु एका आसीछि, एका जीवी, मु एका आग पछ मोर सब शून्य। मो स्त्री, मो घर संसार, मो पिला छुआ समस्ते अछंती, किए नाही मोर समस्ते अछंती, किंतु मु आज एका पालटी जाइछि। अस्तित्व मो अस्तित्व, मो अस्तित्व मोर, मु एका। कथारे कहती आसुली धड़ा चादर घोड़े गला बेले भी जीवी धड़ा चादर घोड़े आसुली लंगड़ा है जीवी भी उलग्न है कौन तार साथी मो अस्तित्व होउछि एइटा, मो अस्तित्व होउछि एइटा। मु केते दूर भलो हेछि, केते दूर मंद हेछि, एइटा होउछि मो अस्तित्व। एई संकट और आत्म आविष्कार रूपायण गोटे अस्तित्ववादी साहित्य रे। अस्तित्ववादी साहित्यर आभिमुख्यतार विषय वस्तु सहित अंगांगी भाव जड़ित। विषय वस्तु को अनुध्यान कले मन हुए सते जेमिति सेही विषय वस्तु ही अस्तित्ववादी साहित्य मानकर जीवनानुभूति मध्य एक विषय वस्तुर परिमंडल सृष्टि करे। एहा ही अस्तित्ववादी साहित्यर एक असाधारणता। एहाकु बुझिबाकु हेले 19 शताब्दीर अस्तित्ववादी दार्शनिक मानकर निवृत्त इलाकार प्रवेश करबाकु हबो। जर्मन दार्शनिक किर्केगार्ड एई चेतनार वार्ता से कहिले मोर अस्तित्व कहीं, ए पृथ्वी को मु आसिली केमिति, ए पृथ्वी नामक पदार्थटी कौन, एठाकु आसीबा पूर्व मते पचरा गला नहीं कहीं कहउचंदी मु कहीं आसी पृथ्वी को, मोर अस्तित्व कौन, जदि भी आसिली कौन पई आसिली मते तो कहीं पचारिलेनी। मते जतबे पृथ्वी को छड़ा हेची कई तो मते प्रश्न करिनानी मु कहीं आसिली पृथ्वी को, एटा होची मो अस्तित्व। पुणी कहते यही प्रश्न साधारण जीवनानुभूति को नहीं आलोचना कले उत्तर सुस्पष्ट हो जाए। अस्तित्व नामक पदार्थटी साधारणतः देखा जाए ना, ताले अस्तित्व नामक पदार्थटा सदाबेले लुकायित भाव में थाए, जाजुल्यमान हुए सी लुकायित भाव में थाए, लुचि करिकी थाए अस्तित्ववादी पदार्थटी। एहा अनुभव्य, खाली तो माने अनुभव करि परिबो किंतु देखि परिबोनी ताको, किंतु अवर्णनीय, वर्णना करिबा भी असंभव। अस्तित्ववाद एमिति गोटाए जिनिस ताको वर्णना करिबा भी असंभव, वर्णना भी करि होइनी। एहार कोनोसी निर्दिष्ट आकार न थाए कि सीमा न थाए, किंतु उत्तर स्पष्ट। प्रश्न अनुसंधान रे अहर्निश घुरी बुलु थाए। अस्तित्व को नहीं नानादि प्रश्न उंकी मारे। चिंता कर, तमे निजे निजको केबे पचारिबो, एकाकी घरे बसी जाई पचारिबो मोर अस्तित्व कौन, काहीकि आसीचे समाज को, मोर कर्तव्य कौन, कौन आवश्यक पड़िला मु ए समाज को आसिली, जदि भी आसिली कहीं मो आसीबार प्रश्न तो कहीं मते कलेनी, कौन पाई प्रश्न कलेनी मते, कौन एइटा मो अस्तित्व ना एई अस्तित्व भितर आउरी किछि गुह्यक तथ्य लुचि रहिछि, एही अस्तित्व भितर आउ किछि नूतन जिंस लुचि रहिछि, कौन एइटा अस्तित्व मोर। आउ कौन कहिले प्रश्न केवल प्रश्न होई रही जाए। ठीक सही परे पृथ्वी को धरी हुए नहीं, पृथ्वी रे मनीषर जन्म पुणी ता इच्छा विरुद्ध रे होई थाए। क्रिकेगार्ड कहती संतान जन्म होगा समय मार गर्भ कष्ट और मृत्यु समय जीवन मृत्युर संघर्ष को देखा पर कहीं केवे मनीष हो जन्म होगा इच्छा प्रकाश करिबो नाही। निहाती मातृगर्भरु पिलाटा जन्म नब 10 मास 10 दिन पिलाटा ताको गर्भरे धरिके जन्म दब। मृत्यु समय रे साही पड़िशा बंधु बांधव समस्ते कांदिबे, दुखरे म्रियमाण होई पड़िबे।
ए सब कष्ट जिते मनुष्य देखिबो केबे चिंता करिबनी आशा भी करिबनी हे प्रभु मु मरि सारला परे मोर मनुष्य जन्म दरकार नाही आवश्यक नाही मोर मनुष्य जन्म मु दूरीभूत हवा को चाहे सबुथिरु मु दूरे रहिबा को चाहे सबुथिरु कौन प्रकार आलोड़न सृष्टि हम ना कौन प्रकार मन भितर भी इच्छा आशा आकांक्षा उद्दीपना भी कुंठी माने उद्घाटित भी हबनी तुम मन भितर आवश्यक नाही मोर जन्म पुणी कहते जीवन दर्शन संपर्कित विषाद अनुभव क्रिकेगार्ड को घारी क्रिकेगार्ड कहते जीवन कहले केवल सुखमय अनुभूति नुह आम चतुर्पार्श्व प्रति मुहूर्त परिदृश्यमान होता आतंक आशंका हताशार मुक्ति लभिबा आमे सुखर संधान अनुगामी हो हे प्रभु तो मंदिर को आसी मो मनस्कामना पूर्ण करदे ते 108 नड़िया मु देवी हे प्रभु 108 नड़िया मु पिटुची मोर एग्जाम टा पास हो जाऊ ये केवल सुख जरिया बुड़ी रहिबा किंतु दुखरे म्रियमाण हो पड़ुवा मनुष्य जे अस्तित्व को खोजी बोले सेटा केवल दुखरे जे बुड़ी थी सी ही बुझिबो तेणुक जन्म लाभ कर अस्तित्व को खोजा घांटा निज शरीर चक्र को निजे घांटा निजे खोलिबा प्रकृत अस्तित्व कौटी मु जन्म हेली कहीं पृथ्वी को कहीं आसिली कौन आवश्यक पड़ा पृथ्वी को जदि भी मुझे मते कहीं पूर्वर कई प्रश्न कले निजे तू पृथ्वी को कहीं जीवु तो तेणुक निजे निजको प्रश्न करिवो निज भीतर थिबा अस्तित्व को निजे खोली बाहर करिवो एठी बुझौतंदी किए कहउतंदी क्रिकेगार्ड कहउतंदी चिंता करो जदि बाह्य देशर दार्शनिक मन भितर अस्तित्व को लेकिन एते सारा विहरण सृष्टि होता एते सारा आलोड़न सृष्टि होता ताले आम भितर कहीं पारिबनी आमे कहीं तैयारी करि परिबानी पुणी कहले कहले समय समय आमे भाबू जीवन रे सर्व सुख मते मिल जाई बेले देखिबो जो माने धनी घर लोक समस्त कहते जी धनी सी हूँ सुखी प्रकृत में जी धनी सी हूँ दुखी एटा निराधार सत्य अक्षर अक्षर सत्य एक कथा जी धनी से सबुठारु दुखी आउ जी कहे मु गरीब से सबुठारु सुखी कहीं पखाल कंसार तार जो स्वाद थाए धनी घर लोक से स्वाद को बारी पारे केबे भी बारी पारे किंतु गरीब घर लोकटा पखाल कंसा सहित लुण लंका जदि दलिकी खाई दे आहा कि आनंद ताको आनंदित लगे किंतु धनी घर माछ मांस नहेले धनी घर छुआ भात खाइबेनी तो चाषी मजुरिया घर पिला भात पखाल भात देदब ता सहित लुण लंका देदब से आराम से खाईदेबे किसी दुख नथिबो कहीं से जानी बेलरू प्रकृत अस्तित्व को कौन से मापी देइचंती जोटा कि क्रिकेगार्ड निजे निजको प्रश्न करिसंती पुणी कहते सर्वदा सुख को हराइबार भय आमको प्रति मुहूर्त दंशन कर चली था निहाती मु भल पाउची काले मो प्रेमटा सत हबनी तो कौन मो प्रेम मा पाखरु दूरे जीव कि मो प्रेम मते मिलिबनी म्रियमाण ही पड़िले भांगी पड़िले आमे माने कहीं ना पाइबार आशारे मते एई जिनिसटा दरकार मु चाहूची मोर एटा दरकार माने दरकार जदि न होला मु बंची परिबिनी तो मन भितर विभिन्न प्रकार आशंका घारिबो विभिन्न प्रकार दुखर प्रभेद मारी बसिबो पहाड़ जमी गोटे वज्र पड़ा हुए जमी कहबो जमी हनुमान गिरी गोवर्धन परसरी कौन कौ पर्वत डाकिथिले रे हनुमान गला गंधमार्धन पर्वत को टेकिथिले जमिति हनुमान गंधमार्धन पर्वत को टेकिक नेला बेले तांको तो कष्ट नहीं कहीं से सही भली थिले शक्तिशाली थिले तांको पाखरे से शक्ति थिला किंतु तम मान मुंडरे जिते गोटे वज्र पड़ जाए लगे गोटे पहाड़ आसी गंधमार्धन पर्वत आसी बसीगला मो मुंडर ये हूँ अस्तित्व को खोजिला ए सुख प्राप्ति ए सब व्यक्तित्व निमित्त उद्दिष्ट अस्तित्व ए धार धारे नहीं कहले यही जो सुखटा तमें खोज एटा व्यक्तित्व अस्तित्व नुह अस्तित्व दुखरे बुड़ब दुखी लोकर साथी हम अस्तित्व बुझीब खरा उदुदिया खरा बेले जड़े रिक्शा टाणुची से झाड़ बुई जाता कथाटा को हूँ अस्तित्व सही खोज सी प्रकृत में कहीं कष्ट करुच्ची अस्तित्व कौन आज कहीं से रिक्शा टाणुची कौन आवश्यक पड़गला से आज रिक्शा टाणिला ये तार अस्तित्व ताहले अस्तित्व को हासिल करिवार उपाय कौन पुणी पचारे कहले ताहले ए सब जिन को जानी सारा जदि सुखरे अस्तित्व नहीं ताहले जदि खुशी अस्तित्व नहीं प्रकृत में अस्तित्व को जीतबार प्रयास अच्छी कौटी क्रिकेगार्ड मतरे विषादग्रस्त अवस्था निमज्जित हेले सुख शांति आनंदर विलोप घटिबो सेतेबेले जीवन अंतिम अवस्था आसीजिबो एही समय गोटे कथा बाछिबाकू हेबो पृथ्वी मध्य जीवन अंत ना ईश्वर विश्वास को नहीं जीवन आरंभ
द्वितीय कथाटी उपरे क्रिकेगार्ड गुरुत्व आरोप कले ईश्वरଙ୍କ पाखरे पूर्ण समर्पण कथा कहिले जुक्ति और ज्ञान उपरे गुरुत्व देले नहीं कहले जुक्ति और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र को क्रिकेगार्ड धूली पके देले कहले किछि दरकार नहीं सब दरकार कोठी ईश्वर विश्वास जोठी ईश्वर सेठी अस्तित्व एठारे ए प्रश्न मध्य आसीबारे क्रिकेगार्ड को भली जने दार्शनिक शेष रे ईश्वर सत्ता उपरे जोर देले निहाती तमे माने प्रश्न करिवो मैडम एते बड़ जने दार्शनिक एते बड़ जने लोक बाह्य देशर दार्शनिक से आज ईश्वर सत्ता उपरे शेष रे से गुरुत्व लेखन साहित्यिक अध्ययन करछन्ती साहित्य सत्ता को निज पाखरे से बलिष्ठ करिक रखिछन्ती से आज ईश्वर सत्ता उपरे बोले ईश्वर सत्ता को से श्रेष्ठ बोली कहिले एठारे ए प्रश्न मध्य आसी पारे एहा करिबा मूलरे कारणटी होउछि उन्नविंश शताब्दी यूरोपीय चेतनार जे अव्यवस्था परिलक्षित होइतला ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ आस्था करिबा व्यतीत अन्य किछि उपाय नथिला कारण मनीष निज ऊपर विश्वास तुटाई सारिथिला किंतु यूरोपीय माने सेथिरे मध्ये सफल हेले नै ना पूर्णतः ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ विश्वास रखिला ना एकाकित्वर बंधनर मुक्ति पाई परला देखिबो तमे काम करि चलिथिबो जतबा झुंटिबो हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि सौडो हरि को डाकिबो काहे कि पारिलोनी कि आउ मनीष जन्म पाइछ भगवान तुमको देइछन तम द्वारा सब संभव भगवान काई डाकुछ पुणी कौन दरकार तमे तो सब करि पारुछ तम पाखर तो सब जेमति रामचंद्र मंगराज करि परथुला सब किछि तमे माने तो सब किछि करि परथुले जगन्नाथ काई डाकुछ ता काई पूजा करूछ तेन करि तम मानकर अस्तित्व भी तारि पाखर प्रश्न करिवो निज निजको क्रिकेगार्ड को परे निश्चय अस्तित्ववादी मतवाद को अनुगामी कराइथिले मात्र निश्चय जने उग्र नास्तिकवादी थिले क्रिकेगार्ड मूल वक्तव्य को से समर्थन करुनथुले कहले क्रिकेगार्ड तो ईश्वर विश्वासी को नहीं कहले अस्तित्ववाद प्रकृत अस्तित्व अछि भगवान पाखरे तांको ही डाकिले तांको ही पूजा अर्चना कले अस्तित्व मिल जिते किंतु किए ना निश्चय से कहले ना एटा ठीक नुह देखो मतवाद संपर्क भी प्रभेद आसीगला मनीष को धर्मीय ईश्वर विश्वास मध्य बांधि देवार अर्थ आत्मसमर्पण नुहे बरंग यह एक आत्म प्रतारणा कहले मनीष को जे ईश्वर पाखर नहीं कि बांधि दबा तमे कहबो हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तम चरण तले मते शरणीय मोर शरीर को तम पाखर आज समर्पित दे देली सेटा ईश्वर विश्वासी न सेठी बांधि की रखिला आ प्रतारणा हला से जगह रे जेमिति प्रेम क्षेत्र रे जतबेले प्रेमटा दूरेई जाए प्रतारणा सृष्टि जणे जनक मन रे घुण्य भाव आसी गला एठी सेही कथा होतिला किए कहत ना निश्चय कहत मनीष को विषाद निमज्जित होवार परामर्श देवार अर्थ मनीष को भीरु दुर्बल विश्वासहीन भाव में प्रतिपादित करिला कहला जदि मनीष को कहब जे परामर्श देव कौन निमज्जित रुह भगवान शरणापन्न कि भगवान कथा को स्मरण कर भगवान पाखे निजको निमज्जित कर दो ए सब कथा जदि कहब ताले मनीष का पुरुष हो गला भीरु हो गला बलियान हेलानी आउ से डरी गला मो द्वारा यहाँ हबनी हुए तो भगवान द्वारा हो थाई पारे मु भगवान पाखु जी भगवान को पूजा करी शेष निश्चय 1882 मसीह ईश्वर अमृत बोली घोषणा कले धर्म ही मनीष को चलत शक्तिहीन कर दिए जे पर्यंत ईश्वर विश्वास थी मनीष यहीपरि स्थाणु होइथिबो निहाती जत दिन पर्यंत ईश्वर विश्वास थी सत दिन पर्यंत मनुष्य स्थाण होई रहिबो स्थाणु पलटि जीव से किछि करि परिबोनी मु काहे के एटा करबी मो प्रभु अछंती मु बाबा को पूजा करूची ना मो बाबा सब करदेवे प्रभु हे मु तते एउठ थाई डाकुची मते तो उद्धार कर नई बड़ी आसुची कहितले मोर मने अछि साधुवाणी रे जीतुदास कहितले नई बड़ी आसिलानी लोकटाय बुड़ी 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 बेक पर्यंत हो गलानी ताको जेते लोक जाउतन कहउतन अरे अरे आमे तते नै जिम ना ना मु जिमिनी तो मो प्रभु अछि तो मते बंचेइबो मो प्रभु अछि मते बंचेइबो पुणी जणे आसियो को अरे 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 मु तते नै ना बा मु जिमिनी हतो गते बड पानी हेलानी अरे मु तते नै ना तो मु जिमिनी मो प्रभु अछि मते बंचेइबो शेषरे पानी जाई 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 मुंड ऊपर प्रभु ना सब किछि नै कि अरे जीए गला सी तो प्रभु किंतु से चिन्हिबारे भूल कला जोथि बाकी निजे मरिला ठीक ना भूल मते कह ठीक ना भूल आज्ञा मैम प्रभु को पाइला कि प्रभु को पाइला ना प्रभु को पाइलानी जीए प्रभु है कि आसला ताको भी से चिन्हि पालानी से तो स्थाणु पलटि गला किछि कर पाला भीरु हे गला डरी गला से टोटली कला कोन से किछि कर पालानी जो कथा एठी से बखाणु जंदी निश्चय कहउतन से कथाटा को ईश्वर मृत्यु पर ही द्वारा ताहा दूर हो पार निश्चय ही उक्ति ईश्वर विश्वास प्रति एक शक्त आघात थिला जदि ईश्वर विश्वास मृत्यु घटे तापर मनीष कौन कर कहले जदि ईश्वर को विश्वास करी 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 मनीष मरीगला तापर से कौन करिवो कौन करिवो मते कहला तापर से करिवो कौन मरी तो गला
ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପଛରେ ଗୁଡେଇ ମରିଗଲା, କିଛି କର୍ମ କଲାନି, ସଂସାରକୁ ଆସିଲା କିଛି କରିପାରିଲାନି, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କହିକି ମରିଗଲା। ପାଇଲା କଣ ସେ, ରହିଲା କଣ ତା ପାଖରେ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକ ନୂଆ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ ଦେବତା ହେଉଛି ଅତି ମାନବ। ମଣିଷ ଏହି ଅତି ମାନବିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। କହିଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ସେଇଟା କରିବନି, ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ବସିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ମୋର ଏକ୍ଜାମ, ମୁଁ ଆଜି ମୋର କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ପ୍ରଭୁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ମୋ ଏକ୍ଜାମ ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ଚାଲିଯିବି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବହେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବି। କେମିତି ହବ? ହେଇପାରିବନି, କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ବା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ସେ ତିଆରି କରିବନି, କେମିତି ହବ? ହେଇପାରିବନି। ବସିଲା, ସ୍ଥାନ ପଲଟି ଗଲା, ମରିବ ଶେଷର। କ୍ରିକେଗାର୍ଡ ଓ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କ ମତବାଦରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦାର୍ଶନିକ ଆସ୍ଥାର ସଂକଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ, ନଚେତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବା ହେଉ। ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଦର୍ଶନର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରେ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରିକେଗାର୍ଡ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଠିକ, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଠିକ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହବା ଉଚିତ, କର୍ମ ବି କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ କର୍ମଣେ ବାଦି କରେ ସୁମହାଫଳ ସୁଖଦାଚନ, ଭାଗବତରେ କହିଲା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ପାଇବ ମୋ ପୟର। ସେ ତେଣୁକରି ଦିଟା ମାର୍ଗକୁ ଚୟନ କରିକି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଦିଟା ମାର୍ଗକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ପାଇବ, ଦିଟା ମାର୍ଗକୁ ନବନି ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ କୋଉଠି ପାଇବ? ଯୋଉ କଥା କି ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ, କ୍ରିକେଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବି ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପର ପତନ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଜୀବନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପୃଥିବୀ ସବୁକିଛି ଅସାର। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନବିକତା ମଣିଷ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ସମାଜ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କବଳରେ କବଳିତ ହୁଏ, ଏକଦା ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଦର୍ଶନ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଏହାର ସ୍ଥାନ ନିଏ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ୟୁରୋପୀୟ ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ କବଳିତ କରିବ। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆଧାରରେ ରଚିତ ହୁଏ ଜିଆଁ ପଲ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଫଲ ସାର୍ତ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହଷ୍ଟଲଙ୍କ ଛାତ୍ର। 1941 ମସିହାରେ ସାର୍ତ୍ରେ ନାଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଚିନ୍ତା କର, ସେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଟୋଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଦୀ ବି ହେଲେ ଶେଷରେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, କେତେ କେତେ ଖୁଣ୍ଟି ମାନ ସବୁ ଉପଡା ଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା କର, ବିଭିନ୍ନ ଖୁଣ୍ଟି ଉପାଡ଼ି 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 ଶେଷରେ ମୂଳ ଖୁଣ୍ଟିଟାକୁ ନେଇକି ପୋତା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, କେଉଁଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହେଇରେ ହେଇ, ଆରେ ଖୁଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ତମେ ବୁଝିଲ? କୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ? ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତୀକ, ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ। ଭାଷାଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କେତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପନ୍ଥାକୁ ଯାଇ 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 ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପନ୍ଥା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ଗୋଟା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଲା, ଖୁଣ୍ଟିରେ କିଛି କାମ ହେଲା ନିଏ, ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଉପଡା ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ ଖାଇଗଲା, ଖୁଣ୍ଟି ଉପଡା ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପଡା ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପଡା ହେଲା, ଉପଡା ହେଇ 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 ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପଡା ହେଲା ଯେ ଯୋଉଟା କି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ, ସେଟା ଆଉ କେବେ ବି କଳିଙ୍ଗ ବି ନ ଖାଇବ, ଏମିତିକା ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ। ସେଇଭଳିଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବି ସେଇଭଳିଆ, ବୁଝିହେଲା? ତ ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଦେଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାରିତ୍ରିକ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମାଇ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ୟୁର ଏକ୍ସଟେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ନିହାତି ଏଠି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନର୍କ ଅଛି ପାତାଳ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ବସିଯିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁ ମୋର ଏତିକି କରିଦେ, କେମିତି ହବ? ଏଟାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁହାଯାଏନି ତ, ସିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ମୋର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା 5ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କଣ 5ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଚେତନ ସଚେତନ ଅବଚେତନ, ସ୍ୱାଧୀନ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଛି ବା ରହିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 5 ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ 5 ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ତିଆରି କରିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ମନୋନୟନ ବା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଜାବୁଡି ଧରିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚେତନ ସଚେତନ ଅବଚେତନ, କେହି ରହିବ, ସଚେତନ ରହିବ, ଅବଚେତନ ରହିବ, 3 ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ଗଢିବ। ସ୍ୱାଧୀନ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି, କାହା କବ୍ଜାରେ ତମେ ଅଛ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ କି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛ କି ନା ନିଜେ ଚଳି ପାରୁଛ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ। ମନୋନୟନ, ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ପଞ୍ଚମରେ କଣ କଲେ? ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ହାତ ପାଖରେ ରଖିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମାପନ କରିବା ଯାଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେବି ନା, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ସମାପନ କରିବି, ଶେଷ କରିବି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ରଖିଦେବିନି, ବସାଇଦେବିନି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି ମୌଳିକ 5ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ କେତୋଟି ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ ଯେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ବୁଝେଇଲେ? ଧର୍ମ, ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। କେତେ ଧର୍ମର ଜୟ ହଉଛି? ସମୟ ଆସିବ ଧର୍ମର ଜୟ ହବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ବୋଲି କଣ ସବେଦ ଅଛି? କଣ ମୁଁ ଥିବି ସେ ସମୟ ପାଖରେ? ନା ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ? ତେଣୁକରି ଯୋଉ ସମୟଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତ ସେଇ ସଦୁପଯୋଗ ହିଁ ମତେ କଣ କରିବ? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଣିଦବ, ମୋ ସ୍ଥିତିତ୍ୱକୁ ବଖାଣିବ ସିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? କଣ ପାଇଁ ଆସିଲି? କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର? ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯଦି ବି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଲି? ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି କାହିଁକି? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ନିଜେ ନିଜେ ପାଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବ? ନିଜ ଉପରେ ଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଅବଶ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମଣିଷ ଆପଣାକୁ ଗଢେ, ଏହା ହିଁ ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ବିଦ୍ରୋହ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଜନ୍ମ। ତେବେ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧର ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମତା ହିଁ ଅସହାୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଅକ୍ଷମତା ହିଁ ଅସହାୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସହଯୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲିବତ୍ୱ ଆବୁରି ବସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ, ଅତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଧରେ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ? ଯିବିନି, କିଛି କରିବିନି, ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ନୀରବ ପାଲଟି ଯିବି। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ନିରର୍ଥକତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ କିଏ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି? କଣ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଗଲି। କ୍ରିକେଗାର୍ଡ କହିଲେ, କ୍ରିକେଗାର୍ଡ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନିରର୍ଥକତା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁ ପଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉନାହାନ୍ତି। ମଠର ଖାଇକି ଖଟରେ ଶୋଇଲେ, ଖଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, କହିଲେ ମୂଳହୀନତା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଦିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଜିଉଛେ, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ରୀତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ଦରକାର ଏଗୁଡାକ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ସରିଲା, ମଲା ପଡି ମଣିଷ।
ସରିଗଲା ତା କାମ ସେଇଠି। ଯୋଉଠି अस्तित्व मଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ମୂଲ୍ୟହୀନ ପଲଟିଗଲା ତା ଜୀବନ, ଗଲା ମୂଳହୀନତା ଗଲା, ନିସଙ୍ଗତା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯିମି, ମୁଁ ମୋର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକୁଟିଆ ଲଢିବି। ମୁଁ ସମାଜକୁ ଆସିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବଞ୍ଚିବି, ଏକା ଲଢିବି, ଏଠି ଦି ଜଣକୁ ଖୋଜିବିନି। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି କି ସିଏ କରିପାରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବସିଯିବି ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାପନ କରିବି। କିଏ କାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ନ କଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବି। ଏ ଜାଗାରେ ଗଲା ନିସଙ୍ଗତା। ପୁଣି କଣ କହିଲେ ନା, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଭିତରୁ ଏଇ अस्तित्ववादର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ, ବୌଦ୍ଧିକ ସଙ୍କଟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କଟ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଚାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଉଛି अस्तित्ववादीର ଧର୍ମ। अस्तित्ववादी ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ବା ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ अस्तित्ववादी ଚିନ୍ତା ଚେତନା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦିର ଚରିତ୍ର ମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଂହଳଟି, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ଶବବାହକ ମାନେ, ତଟ ନିରଞ୍ଜନାରେ ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ମୃଗଗୟା ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ अस्तित्ववादी ଚେତନା ମାନଙ୍କର ସୁସ୍ପଷ୍ଟତ୍ୱ ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କର, କେତେ ଗୁଡାଏ ନାଟକ କହିଦେଇଗଲି, କେତେ ଗୁଡାଏ ଗଳ୍ପ କହିଦେଇଗଲି, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି अस्तित्ववादର ଚିନ୍ତା ଚେତନା। କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁଁ ଅଛି, ଫୁଟିବି ମୁଁ ଫୁଟିବି, ଆଗାମୀ ଆଦି କବିତାରେ ମାନଙ୍କର ଏଇ अस्तित्ववादी ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ଧରଣୀର ଛିନ୍ନ ଭ୍ରୁଣ ସମ, ଆଗ୍ନେୟ କୁସୁମ ମୁଜେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅନୁପମ। ନିହାତି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବେଦ୍ୟର ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଆସିଛି। କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମାପନ କରିବି। ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲଢିବି, ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବି। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢିବି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଲା अस्तित्ववाद। ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାକ୍ଷର ସଂକଳନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି। ଚାରିଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଢା, ପଚିବାର ଗନ୍ଧ ଗବନ୍ଧ, ଏକଭୂତ ଖୋଜି ବୋଲି ଆପଣର ଆତ୍ମପରିଚୟ। ମଶାଣି ହୁଏ ଶହ ଶହ ମଢା ପଡିଛି, ଗନ୍ଧରେ ଦେହ ହାତ ମାନେ ନିଜ ଦେହ ବି ଗନ୍ଧଉଛି। ସେଠି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏତେ ମଡା ଭିତରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ବି ତ ମରିଛି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଏଠି? କାହିଁକି ମଲି ମୁଁ? ଚିନ୍ତା କର। अस्तित्ववाद କହିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଆସିବ ସେଇଠି अस्तित्ववाद। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କେହି ସତ୍ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି କହ୍ନେଇଲାଲ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା अस्तित्ववादी अस्तित्ववाद ଚେତନାର କ୍ରେସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଚରିତ୍ର ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଜର अस्तित्वକୁ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆମେ ଶଶୀ ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ହାତୀକୁ ଧରିଛି କୁମ୍ଭୀର, ଈଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଖରାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗୁଆଳି ତୁମେ ସବୁ ଚାଲିଯାଅ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗୁଆଳି ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କବି अस्तित्ववाद ବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ अस्तित्ववादର ପ୍ରୟୋଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁବପିଢି ପାଖରେ अस्तित्ववाद ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ, ନୂଆ ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, କବିଟିଏ ହେଉ ବା ଲେଖକଟିଏ ହେଉ, ସେମାନେ ସେଇ ସାଧନାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ସେଇ ବଢିବା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାଦ ଆସେ, ସେ ତାକୁ ଆବରି ବସେ, ସଞ୍ଚରିତ କରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସଫଳ କାମ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଠି ଆସେ अस्तित्ववाद। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରେ, ନୂଆ କରିକି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରିଦିଏ। ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ମରି ଯାଇକି ପୋଡି ଯାଇକି ତାର अस्तित्व ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ अस्तित्वକୁ ନେଇ ସେ ତିଆରି କରେ, ନୂଆ ସଞ୍ଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପିଢିକୁ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଇଏ ହଉଛି अस्तित्ववाद। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର अस्तित्ववाद ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହିତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ?